Tender software tongue zictin ab dixon lomara jerba consert. Tender ton bichuji cherbe assembrando batam chidender so ariana katan lodon of jinaked. Tulum tadame canum tan roa kanji janum chazumver. Tamchidirkat daki churtana to Qualden Sav Lamaran Bochi Daki Shur Pamir Juni Quatin Chimburgoni Gibzonti Coson Tijing to Salda Solo Canozal Dorsam Garav Keres Pamma Kara Jimba Nyaka Sozor Namno Tirtona Jatsaso Quarter Lama Namla Solovan de Zaulan Zibi Jandugan Chornita Tujilon Tonyam Bin Tangava, Nakto the Tambara Ribi, Terjuchan, Corndi Chukur Tobel Honchineba, Jimmy the Godzilla Javla Solovan de Kipsha, Kamkin and Rola Gypsy Tere. Jimmy the Godzilla to the Tutirams of the Watersalon Honchin and Namki and Naljuraba. Jimmy Alan B. Javla Solovan de Paban Jictin and one sugar 2G and Drova Tarala Jurbi, the Honam Cho, and Jetson Tondon Honchin and Naljuraba. Jimmy the Jerry Nyakara Solovan de Sherter Jerry Tibo Javala, not to be one sugar water. Someone from Chukudungala around to learn Jimmy the Chuja one Boro Solovan de Toma, dear Serene Bouton, Mantle Manrung, some tons of the past, Lama, dear Serchuji. Tambini mi Javla Solovan de Samchuk Kurungon Jeremba Mala, Kanamza Churkirton Bal Honchin Bang, Ardanalon to the Zoba, Lim Tilesel. We are meeting a Kawan Borosolovan de Tonjir Gombi, Shenleva Simla Po, Simideric Tonjin Biran Jelaston. Rava Gombi, Trotsaderni Batan. Hartul Timima Zulbavo Domil Jalan Brasha Chivicha Quetambi Jalmson Salms of the Bar, Savilami, Javla Solvan de Corson to Gypsy Labdo Sol Tonkider Gombar to Bersinjilo, Rixel Norkish and Comensala, choose of Domitum Tanyo Bat. Kanamza Churking or Roxy, James of Tambarga, Gibson Jean, or New Distandru Jalsava Quarta Dani, Chogman Soso, Uncle Churtonaba, Tartu Dorjin, Chancellor and Gomzadan, the woman Chujivia, Poptana, Tirsum Sergi, Kanjingo, Nida, Ransom Churking on some tons of the ba. Sav Lama Namla Solovan de Shertarazon Yelno Tabatan Northern and Bisim the Tulavatan Vartu Gosalarong Hipar Tirsum of Desanamji to G Chindi around the Tulavara Shenji Lo Namkatam Yam Bisimchin Tamchi Tondo. Yon to Brazobi Sanji, que je y hear Nata Damba, Chapter Dorjin Chenchambo, Compon Kissin Daniel La Tobrasha, the Tobrasha, which it Zubachimbo, Chenetic, Mundu Tree, comes on La Mijalonton, Zimdin Dani, John and Chapter Chibala, Laton, Jonton, Juton, Samuel Ballet, Titombo, Son Aniba, Jonton Shepak kept, Aniba, Jonton Shepat, Tenilla. Zubachimbo Hochinetica, Tomotion and Gongondram, Somil Blamatam Bijalgin Cheta, and the Jitrusha and the Laxam. Tomoshi Gondo, Tamanang Gondo, Yamlin Ruzi Chalam Nilam Poetry of Samuel Ballet, Titombo, Sonin Nata, Nibag, Captis, Nibatin La Lam Tamti Jermer, those jabs and do it. Don't change him to the same tip, Gaskin or Digdivision. Or Dorjis and Gomdim, thinking so by Mandel,
dubji chikchar takchuba kasili tsoksak tokbi hirang jilab shawi tabjin tarchinba ulamin namchurton chugyo pali titombo lam tamchi chermer do jabsan do chadti jabsan do chatela jamdru ko yewa ta jabsan do chirta phayon ta lapsha tam tamba chiba yo pali titombo jamdru ko yewa shaba kapdris 顶礼但根本上师，祈祷但根本上师赐予一心相融之加持，为今虚空之极有情父母，即生真的十生无知之金刚持的果位。为此，大圆满隆庆心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相继二座宣讲。此有分为首义、论义皆一分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义乃是大圆满隆庆心地供不供者前行，有无灯上师无谬之口传而所作之笔录。此有分为三：共同外前行，不共内前行。修持正行之之分，接近往生法分三。而第一，共同外前行已宣讲完毕，今天所宣的是第二，不共内前行。不共内前行又分为诸僧道之基师皈依。学入大乘发殊胜菩提心，清净为愿罪障，年修金刚萨埵，积累顺言自量者，共曼扎勒与断然断除思谋故萨理者即为自量，自相续生起正无智慧之究竟方便，上师瑜伽分六。而今天所宣的是第一，诸僧道之即是皈依引导。皈依引导有分为皈依的分类、皈依的方法、皈依的功德和皈依的学处分四。而首先所宣的是皈依的分类。오래 다 실추 탐지 고위와 잠조 영송 잠조 고위와 타파 영송 타판 텔라 ton도 이치비 타파탄 타파는 박섬 송요지트 카르스콘도 샤차르리다 데랑 그 값은 잠조 고위와 샤바 그 값. 디 잠조 고위와 되닐라 스티브 충은 잠주 차버탄 지우 정 잠주 차버탄 지우 침부 잠주 차버스구나 섬든 요크 된디 단디 지우 충은 섬비 차버탄 다리 지우 천전 총섬 섬비 차버탄 일지 차버탄 디지 차버 섬역 다티는 지우 섬지 일 선지 슈 겐던 섬 건축 섬지 차버탄 손역 텐디코는 다르타 산지지 모탄 산지지 위와탄 산지지 연단 산지지 리 터타 섬 인디고 추그 모탄 추지 위와탄 추지 연단탄 अर्गेंदन मोतन अर्गेंदन 위와탄 अर्गेंदन योंदन समशक योनन गता तेरंग कासना रिंजन अर्नक अर्गेंदन के मो से गुनानन तात रि रिंजन अर्नक अर्गेंदनची 위와샤바가 갑데스 总之，能开启一切正法之门，就是皈依。开启皈依之门，必须依赖于信心。信心又分为净心、欲心、诚心，分为三种信心。之前已宣讲完毕。而今天所宣的是皈依的分类。皈依的分类呢，有小师道的皈依、中师道的皈依和大师道的皈依。那么三种皈依的区分，就是以意乐、时间和对境而做区分的。那么小师道、中师道和大师道所皈依的对境的佛法僧都是有区别的。那么佛的本体分类和功德，法的本体分类和功德，僧的本体分类和功德。宣讲知识，而今天所宣的所属于是僧的本体分类和功德分类当中，就宣讲到了此名类僧众。那么就是类僧众是怎么样的？今天所宣的是此法。我这
다 긴든지 모두 같은 건데 셋살았다 때는 긴든 그 위와 잡박까 긴든지 위와 뛰는 그 때는 그 린즈는 그 긴든 전부 다 뜻셔박까 린즈는 그 긴든라 시지트 됐음지 린즈는 그 긴든 땅 팀출은 내지트 디스음지 린즈는 그 긴든 셰바요 발리 나지 디스음지 린즈는 그 긴든 셰바가 캡치 나지 디스음지 린즈는 그 긴든라 마하 땅 안땅 아득섬 지린즈는 긴든 세구나 뜻샤바요바는 카르스콘트 마하다 안 아드 디 안니그 린즈는 긴든데 콘트 셋찬 다 데른 그 간스 아티 데린즈는 긴든 점보 다 뜻샤바가 갑디스 身中的本体宣讲完毕而所讲的是身中的分类，身中的分类呢，已宣讲到了这个持命类身中，持命类身中呢又分为外三序的持命类身中和内三序的这个持命那个类身中，外三序就是实序、行序、瑜伽序，而内三序就是马哈、阿那和阿德的这个持命类身中。那么内三序所选的是内三序的这个持命类身中当中的马哈和阿那已宣讲完毕，而今天所选的是阿德持命类身中。哦，是阿德他这人个些个群的啦，用更好的更是个人把他们的双龙满足那是过节的但真的是真的怎么个人个sem ji看的落的gi andi mergi wa ga kan hum nata ordon terta ji chet ta tim chulun na jikchip ji kan hum ta lagmun ji kan hum or nid stot nyan chak terta ka dewa atuk ka riwa mutuk ka tokwa ka goni ti rung kalho chisong ak tertajita tirtanga loma tanji kalho ta parchiwa ta onna te ngaso so chi kalho ta chu shanna chu nyanna ta rung shawa chez jumna na ta chi mirgewa ka kalho ta 직접지 걸로다 저 와다 말했다는 다지 락문지 걸로 뒤는 그 여기 잡혔잖아 다티 로마 단지 걸로다가 와다 파르치와다 거슴 그 샤와 치 시바 탐치 때는 로마 단지 걸로다 와다 호른죠 대체남바 그 파르치와다 르기 걸로 그 시정가타나 침즈리 대랑랑 그 뜻而今天的文法，同样的动机和行为跟之前是相似的。那么此时呢，就要翻观自相续。那么自相续有没有不善的动机？比如说久违的动机，并没要消除这种，而就是说这种动机，或者善缘的动机，为了名闻利养这种动机，总之是得到之心。得到的这种就是说，之心或是得不到的疑惑之心有没有？或者说无记的动机？那么无记的动机，比如说我的话，那么虽然说久违的动机没有，少许有善缘的动机，那么大部分都是在这个无记的动机当中的。比如说闻法、讲法或做任何事都在无记的动机当中。三门所做的大部分都在无记当中。那么你们有没有被无记所缚呢？那么如果被无记所缚的话，应该转变成善的动机的。哦，这是，但这嘛是人个刚好啦亲自的是人个人大一些子呢，大几只些，刚好的做钱的三几一些子呢，刚好的做钱的三几的些，虽然人个心啦，人个大一些子呢，人个心啦，人个心大些的。sta hina ne hi jent taro
这刚好就没头个是。那么这个动机能不能去看这个动机，或者是知不知道这个动机的重要性呢？知道动机的重要性，也知道去看动机。虽然是知道这个动机会使这个动机，但是仍然无法改变这个动机，是这样的。哦呀，对，对你讲的，刚好的我嘛，大致搞起刚好的搞起这人个人啦，大过就是大致俺这是个应卡起的呢，他会拿这兰卡那用一个是人个。तब लम्हा से चंदा तब लम्हा लग सुरवा से तब लम्हा से सिगियारा जोनी सिम बुगो ना ताची खागम बुगो न सिम को कन्हों ते ची थों ची परची बात लो मातम बाज मार्ट को जगह से ची कन्हों यख्वाज गिव कन्हों से ची संदा तब लम्हा से आने न ते बुत थोक मेन डा मासु सोती मजरिस ते नंबर तमचे तिमज़ अरेता मारी ये नाना ते चु यों तक बा चुस ते जो मेन तगरिस 那么总之就是这个动机是非常重要和非常关要的，要反观自相续的动机的。比如说我的话，在途中的话，要一念上师、祈祷上师、呼唤上师的时候，虽然口中在呼唤，但是心中仍然就是一种无记状态当中，行住坐卧当中，我就是这样的。那么如果这样被无记动机所缚的话呢，你这个法无法成为清净之法的。我就是这样，你们是不是这样呢？哦呀，对你讲呢，第一个是就让人个刚好的了。सेम जिल्ला खाना है तो खुद दे रंग सेम ला सीता ना कन्हों अर्गी कन्हों जगह जंग गोजन को खा कन्हों ने चु मतलब को का कन्हों चु मतलब ते कन्हों चु मातम ना ताची चुबा जुनियन जम्स मार तो जगह से मेनर ते मीती कौन ना तारंग सेम ला जुबा चीज़ है ताकि कल्लों चुम मातम ना रंग रंग ता चंगा खुसर ज रंग रंग ते खानंग ते नेंग वक़्तन रंग रंग लानन ते चिर दी तरता गोजिज़ रिज़ना मुमा गोजिज़ रिसिक 那么自然就是说，往内而反观自相续，自己的相续的这个动机有没有善的动机搜索？虽然能反观自相续，反观自相续知道要转变动机，但仍然是无法转变。这个时候真的就是说懊恼，或者说这个就是惭愧羞耻。这个时候就只能用自己的手拍自己的胸口，就是这样一种就是哀叫，那只能这样做，也应该这样去做的。哦呀。तेरी जंबा रंग सेम लता कुदा दे वार्षिक जगह ते ची चाज रंग सेम जित ची ता ची जी कम जमीन गई को आज राजी जित जंबा ल टंबा ज खिबजन तेंगु दे वार्षिक ची चाज सेम तलान न ते ची नेम चांदन से गुनरे आ चिगई को आज राजा जी कम जमीन ने खें काज माइन जे चिचारे योंज जे यंग आकने ते रंग के सेम दला ती जंबाला तगजित ते छुबाजी ना कर छेस 因此，只过时常这样去做，这样做的以后，本来是你的相续是很这个坚硬的，如同木棒般的。那么经常去做的话，相续自然会能调伏，也就是以正念色受而反观自相续，如是经常去做的话，自然你的相续的这个坚硬的如木棒般的这个相续，仍然能做到调柔的。哦呀，对，他对的，刚好的跟苏格兰巴的讲的是我的如啊，去年他呢，对人个阿的有个他人子能个简单讲不得下巴个搞的热死。如是的动机和行为以作前行，而今天所传的法属于是阿德ယောဂ的持名类深重。哦呀，他阿德ယောဂ也我们是叫玩的玩我嘛个年纪18，希望人不起来，前边的是为玩最最的最密。
Surgi, one jet top. Ranlam ki tamsik number tabi jit dum dumba jit dum gun ris. 德尤干呢，就是能陈述的灌顶得数下面的两种灌顶的第四种的局域灌顶，在局域灌顶中特别分出有息、无息等四种灌顶，以这种的情境试验守护相续的。我也对，但的大圣个阿德尤嘎个忘的Yatana Kong Wan Womagniji Jiba Suan les Chaper de Chivison Ta Mahata Anna Niji Wan son Kana Mahata Anna Niji Wan son Tere Womagniji Jiba Suan Rambuchi les Chaper de Shiva son Jitonata Ter Di Tan Yatana Mahakandazi Nana want an she Pambia one che no nipi one some one some third time do nana que tater sambot on dorna que son tout samedi once in uritati que son tout samedi one tanati ton tam sik once in the one jet ta one woma ni sin urit kur tati tantana woma ni jes je va si one sin sa je va si one li Ti Tsiwan Telan Ti Tsiwan Rambochile, Chabert Shivi, once, young Tsiwan Rambochi go one tela, Truchi Wanda, Trumiti once, Truchita, Trumitan, Rabbed Trumita, 100 Trumisages go one jet, Takordion, Ti one jet, Tomni, Ti Ralam Tamsik. Number tabak jet dum troshit te re jet dumba a tistan de la troshit damba as top gun racing 那么阿德尤嘎的能陈述的灌顶就是得数下面的两种灌顶，两种灌顶是哪两种灌顶呢？就是说玛哈和阿那的灌顶，比如说阿那的灌顶的话，就10种外灌顶，11种内灌顶，13种这个修灌顶，加上2种迷灌顶，那么这个也是属于是声语义和句义灌顶。那么就是玛哈和阿那2种灌顶当中，第4种句义灌顶就是2个灌顶当中都有句义灌顶，第4种句义灌顶当中特别的分出有这个有息、无息、即无息和最即无息4种灌顶。4种灌顶是这个得到以后以这种的情境实验守护相续，而实修这个能解脱的教授的。这。Tela Troshik went to Terita, Cosson took one time, real one song here once, Tiwan Tela Chabra to say that to me, rapid to me, and to make one jet. Titango, one jet top that the times random could number tobacco rejected them. What you Tantana Troshik Dambala Lilo Chambamete Troshi, Kata Chachuton, Sundi Chambaches the Turba, Shantu Togritia, Dambar Neat and Nelson landed Chu once in the Sina, Chuning one some Tonlam Lands of Ghost, Chu once in the Sina, Chuning on some Tonlam Lands of Ghost, Consa once in the Sina, Chuning on some Solemn town, Nyam Compil. Julemtan, Ribat Sepip, Tonlemtan, Chuni Zeppala, Shirzon Yil, Nanzanbi Sim, Sanwa Nyamji, Pilnam Rimji Sandba Nam Paba Lubatan,
sapa yon su zoba mulupi lam yin ter lam na je lam na juba nam na rinz nangir gindan sen res 那么阿德尤嘎的人传输的灌顶就是这样的，灌顶就在这个宝瓶灌顶、秘密灌顶、智慧灌顶和局域灌顶，就是得到这个基础，这4种灌顶的最后第4种灌顶，局域灌顶就分出有这个4种有系、无系、极无系和最极无系4种灌顶以后，自重的清净实验守护相续，是能传输的灌顶。接着就实修能解脱的教授，包括舍代者无情解脱的本来清净之段，以精进者有情解脱的人云自称。如果从法的角度而言的话，必须把法性限量相呢安列为见道的。然而以修行者作为出发点的话，法性限量相是立为这个资量道，觉受增长相立为加行道的，觉性如量相为这个安立为见道的。在法性境地时，外所趋境内能趋心和密觉受增上都逐渐灭尽，是圣者有学道；圆满灭尽之时，即为无学道。安住在以上道为思想中者，就是属于是阿德尤嘎的持名类僧众。我也达得，达地人子能给简单这些，达原本呢出成当当人当，黑不当，zon当，不把手三级没切被原本讲出到的单把。用的讲出到的单把，他跌到的他会呢，跟着你用的这些。接着是僧众的功德，僧众的功德呢，居住戒定慧种子和辩才等不可思议的如海功德。那么这个功德居住就称之为是僧众的功德。哦呀，这跌到的是假如能吃的那拉马兰的是，怕追那叫那个主播的那么严肃，他的上级去的跟的生活的，他这个吃的那拉马西不拉的他的那是，怕追那叫那个主播的那么热送的那他。会那上级去的跟到什么的吃的几件子那拉马西不到那的工作什么等等的，他怕去那的这上级去的跟到什么，我听说拉马也他们看着什么，我吃个龙个吃个什么，实际上的得到讲那个主播的那怕去那的意思。那么以上所有的皈依境归纳起来，归即为上师的。那么就是如果广义来讲，就是暂时的9种，也就上师的这个皈依境，佛法僧。那么归基的话，就是归纳的话，唯一归基在就在上师当中的。那么此佛法僧唯一归基在上师当中，而如果广义的话，就是暂时就是9种。那么此9种，比如说佛法僧，广义而做这个广的话，那么就佛法僧、上师本尊空性和这个法僧、报僧、化僧是9种，这也就是9宝之中。哦呀，对，大地的教育的现象，前边的杂龙所人来参与，加深入地杂德巴这个人所人龙达的人所个也在那工作那么加深杂德巴这个龙德巴龙个体力德巴这个。得到的像我们那什么把它的reason Steve Chimbo 三比前边这是个办他的service 的交生的话因第二道三比前边的Jim 三你特别大呢三比前边样因然这这接讲呢的因 reason 由于把他们作为皈依境，有机就是本身就其本身举权风脉等，所以在这个皈依之时，脉清净为化身等，在这个普贤上师言教当中所宣办的，脉清净为化身，
风清净为报身，明点清净为化身，就如是般的。那么大师道的一乐呢，是意为前途有基、一切衰败的心愿而做皈依的。那么这样的心态，按照引法相传来讲的话，即使一乐的差别，也是果皈依。我打的三比七百的，他你去个要的，就全部个三比七百的，参与他把打那三比七百，样样啦，这些吧打的是，这些啦，七百三等级个呢，加深入啊，这些七百三等级个呢，加深入啊，样，点多吃了你的送。qua varvi gomba tanna ji chamro ti jipsin ndeve sanji ji kombo topati ndrechepten do taso tela chipsi ji jimdin sanye ba yemberte ndon rixom qua tama yanchi ji dexgne bo yihi shi je semchin ji jilla jenne ranson ke yihi yopertendote te stabata jerwa me ba ngor tonwa yense te la jerwa qism ji yondan tamche ma chu hantib ji tsirda yopertendolla traz disne bo yi glover ji tmi jumne yopati sartab sam kin tsoni ji tsoni guja jipsha ji jimden sanin par mundoche ngonden jerwi kindendo ba yin那么大师道的一乐呢，就是按这个引法相传来讲的，也是一乐的差别，也称之为是在引法相称的话，也称之为果皈依的。那么因皈依呢，是以居住三种特点的。那么佛为本师，法为道，僧为诸伴的这样一种而做皈依的。关于这个问题呢，有两种观点。按照中专法人的这个依据呢，是以因皈依作为因，获得佛果就称修为是果皈依的。那么承认因皈依和果皈依是一个真正的人生所生的因果的。而末专法人以上就承认为如来藏智在极为有情的相续中是以基础自然智慧承载着，它是恒常的、不变的、本体空性的。如来三世的一切功德以无盖人云的方式承载着的。由于立即如来藏的智慧比课程所遮蔽障蔽，因此需要牵出它的方式或者呢二质量的缘。然而并不承认它们是真正的人生所生的因果，认为因皈依就是说能现前的这个外缘，此就称之为因皈依。我打的他们这的人这接的啊산이 타바크 타르타크 삼비 차퍼텔라는 데 리스텝시네 리송 리스텝 연송 리스텝시 주트 리스 리타는 타르타 지스텝지카스 차퍼섬든지 고니 다 스텝슨 주와 텔라는 다 도츠 남바니역 Chirezina qua varvak gombatarna ji chamro te sonre ji chamro ti rjipsini driv sanji ji gombo topa te la ta rjipsin don yokason te la chipsi ji jimden sanyipa yimbar tastavla ta ti rjipsin du jitam jandon na yokason 다 과 타마 연체지 덱스그네 보이히 시 셈천지 질라 르즈니 제랑선 그 이히 요요 다티 셈천지 질라 르즈니지 이히 요퍼텐도파티 이히 요반티 단티 이히 요반티 올로르지 쯤마그 줍요너리즈나 줍요너리스 올로르지 쯤마티 살비 탈 데르탐도르나나
见这个错你是错二个字呢，见是错你错个呢是。他第二们都那的见是错你是错个字到呢，他的见我妈妈的见字的等那说呢，这个呢，就是今天前年把等住二是那马的等，当我等就是见等到呢人呢，第二等了，当不他这个直接性对这个对面是讲呢，直接性都把它要个是。而因法相成就是以一乐的差别而就称之为果归一。那么因归一居住三种特点而做归一之时，就是有两种观点。那么第一种就是按照中转法轮的依据法，因归一为因而获得这个佛果的话，就称之为是果归一的，承认这个因归一和果归一是一个就人生所生的因果，而在中转法轮时是如是而立，就称之为因归一和果归一。而末转法轮之时呢，就是说如来站在这个有情的相续以自然智慧记住自然智慧的承载着，虽然承载着仍然被这个课证所遮蔽。那么这个因是不是因归？不是，只是一种缘。那么这个缘是什么？而增量之缘，他不承认这个时候是真正的人生所生的因果，而这个因归一只是说人现前的外缘。那么如是而程序的，就称之为是因归一了。哦呀，对，对，他对了呢，说，当不直接对了呢，打把就把客人就讲着的，今年3年把人就是这边讲着，那把你要可是。那么这个因归一呢，就是也包括相似的承诺归一和真正随修道的归一两种归一的。哦呀，对，当不打把就把客人就讲着呢，讲的快把他的东把人做这个呢，讲着于这个本质来说把东把的啦，打把就把客人就讲着是对是，对是。相似的承诺归一跟之前所宣讲的是一样的，以本师道和主办的方式而连诵10万遍归一记，就称之为是相似的承诺归一了。哦呀，对，你把人只是这边讲着对啦，是对是，对呢，从你这边过呢，过今年来就把他们这人只是这边讲着是，人只是这边讲着严肃。接着是第二，真正随修道的归一呢，就是虚因，就是承诺归一之后呢，就是迈入极乐二增量的所有门，就是随修道的这个归一了。我第二一些的闽南民众有这样的，第二我马西吃心真的，现呢我等着的三节也不得热了，三等不呢从一些的学习的多人。第二种人家都讲见他啥子真正他们玩，人都必须的，啥子真正他们你不都知道一些节，上下他妈里把上呢三节看，我也得了罗这个七十比三节的，这都必须认得。三节地推荐那杂巴的节气为去有把电影脑说，对了，说当国的当门经国把你有，当门经国把深圳节日那60年不一起，我也得个吃的有把演讲说当兵国把罗这的节恰三节去节个电影的。第二一些的深圳节节那这的有那，然后很那有把打当，诺伦当就这把打，罗尔就这么这有把的，所以他是直接当，直接你嘞，觉得简单都比差不多有多少，他的直接性都觉得得意思。这样的自然本质是无者不生的因。没有认识它的本来面目之时，就是众生了。认识之后呢，认识之后显迁时，就是佛陀。从一地开始，片面的证悟了这一本质的。从此以后呢，此地的证悟修行，最终在实地相续末际，依靠到位的正法和实地相续末际的对峙，
金刚预定的智慧无欲断除生欲的所端而成佛的。本体本来清净，立刻成清净的佛就是过真法。佛陀心相续中具有神圣和广大的法，就是它。它包括觉者灭和非觉者灭两种。非觉者灭呢，在众生的相续中，以如来藏智慧本体本来清净的方式存在的。觉者灭呢，是以立刻成清净的部分，就是佛陀的法身。这样的本质在众生相续中是如何存在的呢？就像剑成于剑鞘里，宝珠与你所遮蔽一样，比课程所障蔽着，消除了它的方便，就是因归一和果归一，分别是因和缘，那么此就称之为是因归一。哦呀，当然，你把那个教育在往什么呢？工作什么这的因此了现在，对。çok çürük seyircisi ndopa ndostarda sang celula seyirci lonsu zobi kır jipata lama tela lama gendanta mula pula ni seyirci yemberte jipata yan luksi lama seyirci ta yetimne komçuk yetim çür komçukta jipi lama gjennem rinznnen gergendan yen lama senji yimbi selon da riba ni ji dugute lon ramnga len don ram som chomden de sib dagni chewla mang namne rafterwa durji lokon tewe la chi som ba sokta riba na lami tu yihi chembo na yen te namjir kirtar kharwa son tar tgba tuktar nchoba churkin namjir zukkata zukkungo churkin la te vir mepsi ba zonjuk dorjin chan yen yedam konchug yen yensilna shir sarnya thamu kar jiddi jiyut namjir jiddi tela namjir shivata nabagni nabala nyeme zammo no jiddi sam sarmi deji sam tirnam longuchu da tobichu agnile longuchu la ngshimi longuchu dar nawada dar tagbata dar kirba shijji tyo dirsam boyen tobichu mandurni yen mandur kirdamba jimbi blamati serjita tib jimbi mandurni buchu nyams lembi kanzarte rinznan gergendayin jiddi Aksam ji tampon juggo wanta tulsi chagdamba jimbi blamati serji yenla mandur chagdamba ani de chur komchugda tertar nyam selembi kanzgna rinzin nangir gendante sawa sambu komchugsam jiram zintandala yena chamni gutrus wi romoche sirdana bla maxsi bunyelanda wayindi te yanji chamdu ko koton chonzat kaba sonni ta nyam silinche jorwa laglan nan de bala sonde ta tana jongjo da tan de chaga de chi cha se ta chi gobda de tgona kam dan da zri不共内归一三根本三宝到底是怎么样的呢？按照现中的观点程序，这殊生化身是佛宝，在密宗的讲法中。一种承认是佛陀的受用圆满身是佛宝，认为上师身中有心性的本尊或者有缘的本尊是佛陀。还有一种观点就是认为上师是佛宝，本尊是法宝，其余传承上师是持名类身中。关于上师是佛的道理，必须要以教证和理证来实证证实的。有关的教证呢，就是无次第论中所说的“此即自然佛，唯一大本尊，尽此主窍诀，金刚师圣佛”等等。例证呢，上师的意大智慧就法身，上师的显象现示身体，传出语音。心现动念是色身，就是法身的显现是色身，色身的本体就是法身，这两者是不可分割的，无二无别的，就是双运金刚持。关于本尊是法的道理呢，通常而言，新派和旧派共同有四虚部的。瑜伽虚部有分为外瑜伽和内瑜伽的，内瑜伽中有尼玛派有神圣的内三虚部，而新派就有神罗金刚、喜金刚和密集金刚。这所有的法都包括在教法和正法。
其中的教法呢，外密中的教法是现身、问身、表示、实心、瑜伽、外三虚部。正法呢，就是能解脱的、能陈述的观点和能解脱的教言。恩赐能陈述和能解脱的教授的上师是佛，上师所恩赐的陈述解脱者教授的法，实修就是法，实修的新人就是持名类僧众的。恩赐内三虚的入门的灌顶，或者是能解脱之教言的上师就是佛，能陈述或能解脱的教授的是法宝。如此实修的行者是持名类僧众，三根本归记在三宝的自性中的。类别暂时可以分为9种，但归纳起来的话，就是设为独一无二的上师的。以上稍稍解释完皈依的含义，接下来就是要实修的。总之，这些要讲解清楚是很难做到的。对，他这个下个呢，这个人个下也是讲么子没写的呢，但是。这个小三个弄着这个毛的也是这个30多岁一代的这个毛下个的那个钱的这个买的呢，他别人说的么是一拿的，上了几码的样，我这个钱拿把个你们吞着啊，点出了这个土什么工就刚因那他个这个你们用的头用的地下的那这个地么子的那码头这个，他们别人下的那可能啊。这个就家里些人呐，这个前南巴啦，这个小啥这个人这毛的这个南沙地所抽了这马头这个是也是这个麦克温对么子这些个。那么这些要详细讲解，自己也不是很贵。如果真的要讲解的话，必须要聚气；如果不聚气的话，讲解只是一种浪费时间而已。那么希望。次呢，希望这样去理解，以后你们就是做实修、闻思修、如是聚气的时候，再做讲解的话，那么这个时候就会聚意的。对，这样个前边真拉马拉工作个这个人这样子吃了的过的个，他这个人个你们吞的啦，这个有个那么多，你们吞的毛那这个。lama la konsu guptu karam chandan ribzina yang sems karam dan ribzin zams mastu jakasatam yaz dehi se jo kamunda jisik。那么有些上师是九宝之自心尊，那么这个要讲解的话，必须要有一个实修的悼念，没有光是口中说上师是九宝之自心尊的话，意义不是很大的。要讲解清楚，必须要有实修打坐着悼念，那么你才能领悟的。我这打容会第一对，你妈这人打。现在的那菜儿，起码的那菜儿，只看着大特过，第端的这个sem了，然后地里小等等的，第三呢，我这个我中国特这个主要这人是个呢，对面的这个用过用的人，地他说的了，主要这人是一起了呢，这国际是要个是。那么希望大众每天所讲的回去以后必须要做翻阅，那么这个阅读最少就在10几次以上，把此意义必须铭记于心。铭记于心以后，我们现在是在讲解这个前行知识，在提问知识，到时候提到这里就提问的时候，自然这个时候你们有所领悟的。哦呀，当然就无趣。Sunam de tamchil zigba ni de toni ni bi janam pamchi jiga nanchi valve chuba chubin sole joa julvare